ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛ। ହେଲେ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ତ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛ। ମୋବାଇଲରେ ଫୋନରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛ, କେତେ ଖେଳ ଖେଳୁଛ। ନଟିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ହସ କମେଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛ। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କେମିତି ସବୁ ମଜା ମଜା ଗପ କହୁଛି, ମଜା ମଜା କାମ କରୁଛି। ସେମିତି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ତୁମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ଚିହ୍ନିବା। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ 1 2 3 ଗଣୁଛ, ସେ 1 2 3 ତାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନ ବା ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। 1 କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଉଛେ, 2 କହିଲେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଉଛେ, 3 କହିଲେ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଉଛେ। ଯେମିତି 1 2 3 ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇ 1 2 3 କୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଟିକେ ଏଠି ଲେଖୁଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖ। ତୁମ ନିଜ ନିଜ ସିଲଟ ଖାତା ଏଥିରେ ସବୁ ତୁମେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ 1 ଲେଖିବା। 1 ଟିକୁ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖୁଛି। ଏଠି 1, ଏଠି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 1 ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ତୁମେ ଆହୁରି 1 ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଯେମିତି ତୁମେ ତୁମ ଖାତାରେ କିମ୍ବା ସ୍ଲେଟରେ ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲିବ। ସେଇଭଳି 2, ତୁମକୁ ଏଠି 2ଟି ଚିତ୍ର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ 2 2 ସଂଖ୍ୟା ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନ, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ କହିବା ସଂଖ୍ୟା ସଂକେତ। ଦେଖ, ସେମିତି 2 2 2 ଏମିତି ଆମେ ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲିବା। ସେମିତି ଏଠି 3ଟି ଦିଆଯାଇଛି ଚିତ୍ର। ଏଠି 3 ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ସଂକେତ ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। 3 3 3 ମୁଁ ୟାକୁ ଦେଖି ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ସେମିତି 4ଟି ଏଠି ଘର ଚିତ୍ର ରଖାଯାଇଛି। ସେମିତି 4 ସଂଖ୍ୟା ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନ 4 ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ, ଖୁସି ବି ଲାଗିବ। 4 4 4 ତୁମେ ଏମିତି 4 4 ଲେଖିଯିବ। ସେଇଭଳି 5ଟି ଜିନିଷ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ 5 ବୋଲି ଲେଖିବା। କେମିତି ଦେଖ, 5 5 5 ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ସଂକେତ 5 5 5 ଏଠି ଲେଖିବାକୁ ତୁମକୁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଲେଖିପାରିବ। ସେଇଭଳି 6ଟି ଜିନିଷର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। 1 2 3 4 5 6। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବା ଶିଖିଛ, ସେମିତି 6 ହେଲା। ଏଥର ଲେଖିବ 6 6 6 6। ସେମିତି ଏଠି 7ଟି ଜିନିଷର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଗଣିବ 1 2 3 4 5 6 7। 7 ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ଏହିପରି ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି 7 7 7। ଲେଖିବ 7 7 7। ସେମିତି 8ଟି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। 1 2 3 4 5 6 7 8। ଏଠି ମଧ୍ୟ 8 8 ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇ 8 ସଂଖ୍ୟା ସଂକେତଟି ଲେଖିବାକୁ ତୁମକୁ ଅତି ସହଜ ଲାଗିବ।
8 8 8 सेई भली 9 9टी जिनिस दिया जाइछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एठी लिखा है 9 9 9 9 सेमती तुम 9 को अभ्यास करिवो लिखिबो आगु को 9 9 9 वर्तमान आमर संख्या संकेत गुड़िक सरीगला किंतु आउ गोटे सबुठु बड़ जिनिस है जोटि आम किछि नाही बोली कहू मन कर मु हाथ रे कौन धरिची पचारे तुम्हें कहब ये गोटे स्केच पेन वर्तमान मु कौन हाथ रे धरिची देख किछि नाही ये जो किछि नाही टिकु आमे गोटे संख्या संकेत रे मध्य प्रकाश करिबा जोटि को आमे शून्य बोली कहबा किछि नाही कहिले शून्य ए शून्य जिनिसटी को आमर एते दरकार आउ संख्या लिखिबारे गणिबारे एते हमकु सहाय्य करिवो ए शून्यटी तुमे बड़ हेले जानिबो शून्य रो केते मूल्य आमे किछि नाही जिनिस को जो शून्य बोली कहूचे सेई शून्य रो व्यवहार बहुत आम पई दरकारी से शून्य कहले तुमको मध्य बहुत खुशी लागिवो लिखिबाकू देख एटी शून्य शून्य कहले केवल गोटे गोल आमे बुलेई देबा बा मुंडुला बुलेइबा शून्य लिखिबाकू तुमको बहुत भल लागिवो तुमे मध्य जोठी धर सेठी एमती गोल गोल बुलेई शून्य शून्य भली लिखि थाओ किंतु तुमे जानि न था ताको शून्य बोली तुमे लिखि थाओ वर्तमान आमे जो संख्या सूचक गुडी जानले कौन कौन जानले ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बा 9 9 पर आमर संख्या संकेत बा संख्या सूचक बंद आमे कौन जानचे ना शून्य शून्य टाको आमे प्रथमे कहि पारिबा किंतु 9 पर आउ किछि नाही आमे जानिले किछि नाही माने शून्य ताहले आमर वर्तमान आमे एई भली कहिबा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैला वर्तमान 10टी संख्या संकेत आमे जानिले एई 10टी संख्या संकेत को नेई तुमे आगु को पढ़िले बहुत गुड़िए संख्या लिखि पारिबो गणि पारिबो हिसाब करिबो तुमर बहुत दरकार रे आसीबो ए संख्या संकेत बा जो 1 2 3 संख्या चिन्ह याकू नेइगिरी मु तुम पई गोटे सुंदर खेलटी प्रस्तुत करची तुमे खेल निजे निजे बसी सांग गोटे सांग धरिगिरी तुम मध्य आराम रे खेली पारिबो देख एठी तुमको लिखिकी रखिची गोटे कार्ड रे एटा शून्य तापरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10टी संख्या संकेत मु कहली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10टी 0 को मिसे है 10टी संख्या संकेत ये जो 10टी संख्या संकेत है तुम माने मध्य कागज रे एमती कार्ड तैयारी करिगिरी 0 1 2 3 4 9 पर्यंत लिखिबो लिखिबा अभ्यास करिवो तापर तुमे लिखिबो लिखिला परे तुमरो जणे सांग को डाकिबो तुमे तो एमती सांग हेई बहुत खेल गोटे सांग को डाकिबो ताकू कहिबो ताकू गोटे कार्ड देखैबो कहबो आमे ए कार्ड खेल खेलिबा ताकू जे कोनोसी गोटे कार्ड तमे देखैबो
मनकर एई कार्डटी देखैल ताकू पचारिबो ए कार्डटा केते लेखा हैची कह सी चिन्हिबो सी जदी एटा ठीक कहिदेला 8 बोली ठीक कहिदेला ताहले तार गोटे पॉइंट हबो तापरे तुमे आ गोटे कार्ड देखि ताकू पचारिबो एइटा केते कह सी कहइबो जदी 0 ताले तार आ गोटे पॉइंट हैला एमती तमे 5 थर पचारि पारो किंबा 10 थर पचारि पारो तुमे ताकू पचारिबो सी जेतिकिटी ठीक ठीक कहिला तार सेतिकिटी पॉइंट बा गारो टाणिबो तापरे ताकू कहिबो तू ए कार्ड तक ध मते गोटे गोटे की पचारे सी मध्य तुमको कार्ड धरिकी गोटे गोटे पचारिबो एटी केते कह तुमे जदि न कहिल ठीक कहिदेल ताहले तुमर गोटे पॉइंट हबो सेमती आ गोटे कार्ड देखैबो एटा केते कह तुमे जदि ठीक कहिदेल 6 कहिदेल ताहले तुमर मध्य गोटे पॉइंट हबो एई भली दी जन जाक खेलिकिरी शेषरे किए केते ठीक कहिची सेतिकिटा पॉइंट तार गणी देबो तार गणी सारला परे जहार अधिक हैला से जितिबो पुणी खेलिबो आउ थरे खेलिबो पुणी आउ थरे खेलिबो एमदी बारंबार खेलिबा को तुमको बहुत खुशी लागिबो आउ ए खेलिबा माध्यम रे मध्य तुमे ए संख्या संकेत गुडी को चिन्हि पारिबो आउ लेखिबा अभ्यास करी लिखि पारिबो तुम मानक पे ए छोटिया वीडियोटी प्रस्तुत करची एगुटी को तुमे व्यवहार करिबो भाबुची तुमे ए वीडियो द्वारा किछि जानी सिखी उपकृत हेबो धन्यवाद।